no refrigerator? Yeah. For you decide like that. So that today you go to together, Grand Mall or any appliance shop, so that buying refrigerator. Our channel decide buying refrigerator para sa'yo. Naintindihan ba? Para sa akin ang refrigerator. So then now you go to US buying refrigerator. Okay? Thank you, sir. Thank you to my sponsor, Sir Plus. Thank you very much, and Sir Nobles. Thank you very much. You prepare. You prepare. I teach you like this, make like this. In Korea, many kids make like this. Small book, like small book, like this. Like this small book. 그래서 father and mother and grandfather, grandmother, and then sometimes uncle, sometimes neighbor give to money. 포켓 마니. 밥 필리핀 없지? 얼마나 필리핀 없지? 밥 코리아 있어 many person. 아이고 이쁘네. 아이고 인사도 잘하네. 안녕하세요 그러면 인사해봐. 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고 이뻐라. 아이고 많이 컸네. 아저씨가 용돈 줘야지 하면 이렇게 준단 말이야. 밥 필리핀 없지? 필리핀 없어. 그래서 maybe you don't know. I understand you don't know. 했어. 몰라? 이거 누구 거야? 이거는. 자. 이거 이제 적어야 돼, 알았지? 적어야 돼. 레코드. 너는 좋지? 자, 다음에. 잘했지, 그지? 이제 다 이해돼? 다 이해돼? 이제 understand all? 그래. 다음에 내일 왔을 때는 그렇게 하고 next time I'll check your 뭐라 그럴까? 메모리? I'll check your pocket money record. 자, 잘해야 돼. 파이팅! 자, 바이바이. Full days like this? Full days not sunny area? 아니 this area. 그러면 all like this always not sunny area?
always fresh like this. 좋네. 그럼 저 채워놔. 사이라 파도 메이크 like that 채워 모아. Chair. Batangan palagi naman diha chair 어. so that the customer will have 어, sit 오케이. there. 사이라 파더 듀티. Your husband's duty make chair. Like this one, sir. Yes, sir. You choose that? No first What? What? Kana mga freezer na siya data na mo. Ice na siya data na. Ice. Aray ang office lang. Kini mo? Marami ito ang baby. Marami siya ang office ay Direct ko na. Silent. wala ni pan bakwan dito. Nari pagko na mo? Nari pagko na. Bakwan dito. Pero kwanta ba? Ngayon dito po. Mama dito. Hi. Yan ni kakatutok ng po. 뭐라고? The person go to the Pajac and then get new Danyo. new stock. 아, he check. This one is new stock. He check. You wanna buy this one? 몰랑 디스카운트. 유 해야죠. 카시 디스카운트 해달라 그래. 카시 디스카운트. Wala na bisa? Ha? Ahora sa. Ahora sir? 그게 뭔 말이야, 마오라조가. 아니, 마오라조가 뭔 말이야, 마오라조. That's all basta ba ng the price. No discount. 너 진짜. 이거 다 완도하네. 이건 푸드한데. 아, 이거는 저 손잡이가 없다. 아, 여기 손잡이 있는데. It's small. So that you wanna this one. 됐어, 이제 픽. Hello, 안녕하세요 to all. Thank you, Sir Plus. Thank you, Sir Nobles, for this refrigerator to my sari-sari store. Thank you very much, sir. Have a nice day. To all.
Then what time will arrive? Arrive pa sir. Huh? Magsin ka daw. Wala ka day? Very long time. Oh. Ano na semua oy? 언제, when, what time that representative will arrive? I don't know sir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you sir. Bye bye. You sell Sir, that. sir. I use it wisely sir. Bye bye. Thank you sir.